Allura from France. Perfume, oil per il sonno. Ah, questa qua per dormire, olio per dormire, oil. Meron din oil anti-macchia. Olio relax, pang-relax. Ito, oil na pang-relax. Ready? Ito naman, pang balsam. Ito naman para sa ano, balsam. Natural, lahat natural. Shampoo ba? Conditioner. Crema de rosa. Gusto kong bibili sana ng sabon. Balsamo man na siya. Asa magsabon ani? Crema. Sabon ba para sa naong? Tempa ha. Olio per capelle para sa oil para sa buhok. Cura purificante, crema alla rosa, balsamo rosante, acqua riposante per gli occhi, olio risente. Sabon para sa mukha. Ah, nandoon. Nakita ko. Punta tayo doon. Nakita ko. Ito perfume para sa bahay, oh. Yan, oh, perfume kurente. Kurente. Perfume, oh. Per auto con olio. Kani siguro para sa mukha. Sidil, ayan ang para sa mukha. Ayan naman ay biro mo, tag 150 yung isang ganyan. Ito, oh. Ito, perfume sa bahay. Sto guardando. Vieni dalla Francia? Yes. Ah. Tutto bene? No, qua dico. Si è fermato qualcuno? No. Vuole sentire un po' della nostra lavanda? Per la faccia? Sapone per la faccia? Allora, questo è un sapone che facciamo noi a livello artigianale, che lo produce mio cognato. Lavanda, la rosa e questa è la verbena. Per il viso è più indicato quella alla rosa. E non ha grassi dentro, è fatto solo con olio extravergine d'oliva, biologico, burro di karité, olio di cocco e c'è verbena, lavanda e la rosa. La rosa per la faccia. La rosa è più indicata in assoluto. Se prende 3 pezzi, perché un pezzo viene 6, 2 vengono 11, 3 vengono 15, però la rosa da parte viene 7 euro. Perché è oli essenziali molto importanti. Però è un burro. Burro. Pensavo. Ci penso. Va bene. Siete appena arrivati. Fino domenica siete qui. Sì. Grazie. Grazie mille. Sto guardando. E qui. Buongiorno. E poi ecco. Kay focaccia un pezzo 2,80 euro. Ayan ang babilhin ko. Dali mamaya babalik na lang ako mamaya kaunti. Yan ang bibilhin ko. Ito sila galing Specialty Genova. Yan. Yun ang bibilihin ko kasi nagutom ako kanina pa kaya pinutol ko ang live ko kasi ito ay Pesto Genovese. Pero mo pure 750.
Ayan o, pwede kang mag-tikim dyan. Ayaw ko magtikim kasi giluod ko nagbaho kanina. Ito pati ilibit tag 750, 750. Ito naman Pesto Genovese 15 euro. Mahalago ni. Half kilo, 500 grams. Ito namang isa ay ano lang yan, ilang grams lang ba yan. Ito naman, ano ba to? Fisciaroli. Ano ba yan? Okay. Ito, pinakita dito na yung mga ingredient dyan, kaya Pesto Genovese, kasi galing sa Genova, no? Ito, ano ba yan? Basilico ang tawag namin dito. Galing dito sa basilico. Basilico, ano ba yan sa English ang basilico? Lahat ng mga ano na yan, galing dito sa basilico na yan. Ano kaya yan? Testarolo. Iwan ko kung ano yan. Pwede. Ito may mga pasta sila. Basta specialty nila yung mga ganito. Pesto. Halimbawa, mag-ano ka no? Pasta. Yan lang ang ilagay mo sa pasta. Masarap na. Yun. Kaya meron ding mga pasta pinakita dito. Kahit anong pasta. Yung mga pasta nila yan, mga product nila. Spaghetti, mga macaron, kahit ano. Yan ang ilagay mo. Masarap na. Kaya yun. Yun. Diba? Uy. Hanggang dito na lang guys, kaya bibili ako doon sa ano. Thanks for watching. Ito. Kaya Pesto Genovese ang tawag kasi from Genova. Town, Genova, Ligure. Ayun o. Meron silang dito. Kita ko yung ano picture. Ito. Yan. Yan ang Genova. Picture na yan. Really? Yan. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. European Market of Modena. Bye-bye.